اور خاص کر میں تلے مدنی ڈیم یا آبردوتا آئیے جالا ارچی کی میں باغات ہوتے گا باغات تو کا مال مویشی ہوتا ہم نقصان داتے گی برتے گنتی بلکہ باغات میں بالکل نبو کے برابر ہیں. اور ہمیں ڈیم متعلقہ ہمیں ڈیم اسپیل ہوا ہے کہ خراب ہوتا ہے متعلقہ کمشنر صاحبہ کو میں آلے والا ہوتا میں درخواست موجود ہیں یہ رہا کیسے یہ ڈیم اسپیل ہوا ہے جس نے ٹینڈر ہوتا شرح 6 سال ہے یہ تنیگہ تک مکمل نہیں منیالا ہم سریا اور سیمنٹ تنیگہ ایک جاگے چوش کرگا کہ یہ رہا ماں دے رہے ہوں نشتو اور اسپیل ہوا ہے برابر ہوتے شاید ڈیمہ ماں بھرتے نہ بلے اسپیل ہوا ہے جس نے وجہ ڈیمہ بھرتا ہے کیسے بنائیں نقصانی کیسے بنائیں تقریباً جہلا میں ارچی کے علاقے مردمانی کسانے باغ 4 ایکڑ سرا 5 ایکڑ سرا 6 ایکڑ سرا انتو کا مات انتو کا میگوا گام درچ بعد ہوتا درو بھرتے کرتے جی پشنگت کا وہ یک کے دو بھی اس نے ادا باقی علاقہ کا تو بچار ہے ہر جگہ جس نے ایریگیشن ایک ارچی کے ڈیم یا حفاظتی بند ہے دور سے بند آبرد ہوتے گا مرچی اطلاع ہے کہ چلے دمبے ڈیم بندہ ہم بھرتا شاپ کے بندہ ہم بھرتا اور ایروں کا ایک چینے کل لگا بلکہ ایک ڈیمی بھوتا ڈیم ہم بارے کے سرائے یا دیگر رائے یا شوتا مخلوق کی جنجال ہوتا ایدہ ایک ڈیمی بستا سامانا بدے گا ایدہ ایک ڈیمی بستا آئیے ماں کمشنر صاحب کر رہا شدہ ہوں ایریگیشن ایکشن ایک رکھتے ہوں کہ بھائی شما یہ ڈیم بستا ہے یہ اس پہل ہوا شما کو ملوکہ سکتا تھا یہ اس پہل ہوا کہتے ہیں دوسرے مخلوقہ بڑی دوسرے بیک ملوکہ زمینہ با جندہ با یہ بلائے آبادی یہ رات کا نشتہ بلے نا یہ گپ دوسرے میں قصہ گوشت نداشتا گوشت چندہ کتا اس پہل ہوا یالے ہوتا باجہ ملا برکتا درائیں گپ شمی دیمائی ارکتا مصر پدوی کہ ایرندی اور رگا درائیں بلوچستان را متاثر ہوتا ہمیں وڑا مکران تیو کا متاثر ہے اور حکومت صوبائی حکومت بھی یا ضلعی حکومت بھی اکاسی گوشہ موریم نوار کہ مخلوقات را آپ برگائیں اور مخلوقات ہستے چوتی بنداتا چوتی ڈیما ہستے زبار بوگائیں اور راہ بنداں کس یارا موری نوار تو ادھے نمائندہ ہستے آنشتگاں کوئٹا اہم بالکل کس یارا کسی سودی سمائی نیستے ماں سرپد میں یہ تھا بچا ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کیچے کے گوشا آئیے ناہلیتے آئیے کرپشنے آئیے اقربہ پروری ہے تے انتہا ہوتا انو تو برو چا مچینا چی تی کولوا چی بغیر تا بیاہ کیچا بغیر یک ڈیمی ہم سلامت نہیں یک ڈیمی ہم سلامت نہیں اور یک ڈیمی ہم پراپر نہیں ہر جگہ ڈیمہ یا کہ مردمانی ہستے یہ ذاتی بندہ تھا کہ ڈیمے نام سرا بستا یا چمباز جا گیا آئینی آلشیں کہ آ درستہ برتا وہ آہاں ہستے مخلوقات جائیدادانہ برباد کتا مخلوقات لوگانہ برباد کتا مخلوقات ہستے کہ جانور داشتگیں ہستے مال مویشی کتا آنا برباد کتا بلے تنیگتی نہ ریاستیں نمگاچی نہ حکومتیں نمگاچی نہ ضلعی حکومتیں نمگاچی ایکشن نہیں بوتا نہ ایشانی حسابی جنک بوگائیں کہ کہرہ چکا نقصان بوتا کس سارا سود سمائے نیس مخلوق گوجنا کبتا بیلوگیا کبتا کس سارا ہستے اودا چی وزیر اعلیٰ بیان دا پی دی ہمیں مزنے ہستے کاروائی کر گئے بلے مجموعی طورا تو بیا اینڈ گراؤنڈ بچا ایچ نیس انجو کے اول وائی ارچی کے ڈیم بستگاں یہ درو فیزیبل نیا یہ گیشتری ڈیمانی سرا باقاعدہ ہستے کار نبوتا اور باقاعدہ سروے نبوتا یہ ٹھیکداراں لاتے ہیں ٹھیکداراں اشانہ مینشن کو تا ادا بندک بھی ٹھیکدار ایم پی اے اشانی ملی بگتے ڈپارٹمنٹ آئیے گو مگونی ایک کرپشن ذریعہ پمشکا درائیں ڈیمہ برتا اور یہ ڈیم نبا اور نہ ہی بندات با یہ درو مخلوقات را نقصان دے گئے ذریعہ اور یہ ریاست ہے یہ قوم ہے ذرانی زوال کن کے یک پورا سسٹم ہے
جہاں تک بچہ گیشکور ڈیم ہے اچھی فائدہ ہی نہیں اس گیشکور ڈیم بغیر نامہ ڈیمی بھی آئیے تو منا بگوش کہ یہ علاقہ مردمارا چی فائدہ اچ فائدہ ہی نہیں صرف مخلوق دیما خطرہ بھی کہ با ایک پروجیکٹ مارا آپ بار اسی نقصان اشاں کہ یہ مزنی ذریعہ میرانی ڈیم ہے مرچی بچہ یہ سالہ اور بتا برے برے 5 سالہ اور نبی یہ بچہ کلکور ڈیم یہ تی گیشکور ڈیم یہ مین ذریعہ ہاں کہ یہ آپ روتے ہیں میرانی ڈیم آباد کرنا میرانی ڈیم گرین بیلٹیں مرون منتیں ہمیں دوئیں کورانی اور نہیں گئے اگر اشانہ تو بند ہے اسی بانا ایشے کہ تو میرانی ڈیم آرہ ہستے ہیں آپا چے زبار کنے میرانی ڈیم آپ کے وہ انگلہ 2000 ایکڑ زمین آباد ہوئی تو منا بگو کہ گیشکور ڈیم سرا وہ 10 ایکڑ زمین نیستے گیشکور ڈیم کیرا آباد کا بغیر اس کے گیشکور ڈیم کریکشن ذریعہ ہے گیشکور ڈیم ایکسیپٹنس ہو یہ بنداتانی اور ایریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے کریکشن نظامی بھی اودا سے ضرورت بھی اسی آبید اچھی نے نیشنل پارٹی اسی بھرپور مذمتہ کا نیشنل پارٹی اسی یہ ڈیم میں بالکل ضرورت نہیں یہ استین میرانی ڈیمہ تباہ کا یہ علاقہ تباہ کا اتہاں ڈپارٹمنٹ ہے باید اسی FIR ڈپارٹمنٹ ذمہ وار ہے نانی سرا ہستے درج کریں بھی کہ آئیے وجہ چے ہستے یک کے نقصان بھی ہوتا زر کے آوہ ڈیم سرا جنوں بھی آپ ہوتا پچھا 6 سالے کہ 9 کروڑ روپی ہستے یہ بندے ہستے اسپل ہوئے گشین کے واسطہ دیا گتا ذرانہ ورگ گتا پروجیکٹ ہے تو کامشی کہ بھائی ایشا ہستے اسپل ہوئے کشتا ادرو دروگا اچھی کسا اسپل ہوئے نہ کشتا یا مخصوص ٹولائی کہ MPA میں وزیر ایسے ارد گردہ چکری درائیں ٹھیکا نشانہ گونا اچھا یہ ملازمہ لاتیمہ یونیورسٹی تربت یونیورسٹی ملازمہ لاتیمہ دیگر ڈپارٹمنٹا ملازمہ کسا راستے شیئے سود سمائنی ادرو زر کمائن گا اچھا یعنی بگی آنا یونیورسٹی آنی تو کا عہدہ گو اسے بعض شانداری عہدہ گو اودا استے کمائن گا او ادا کمائن گا جونیئر مردمہ چاہ بلوچستان یونیورسٹی اچھی آورتا استے ادا جاتا گا تربت یونیورسٹی اب تربت یونیورسٹی یک تعلیمی ادارہ ہے آئیدہ میرٹ ایک خیال ہے بکنے آیا ادا تربت یونیورسٹی آ رہا اہل مردم نے بلے نا میں استے ابھی صوبائی وزیرے کہ آئیے تعلق چاہ بلے دہائیں آئیے یک مخصوص ٹولائی ہوتی ارد گردہ جمع ہوتا یہ دروائیں ٹھیکدار آئیے ہستے ارد گردہ موچا انو کے بلدیاتی انتخابات بچا ہمیں ٹولا آئیے ارد گردہ ہے آئیے ہستے الیکشن کمپینہ کن گئے اور حالت اسے کہ تلے ڈیمہ بڑتا کھسیا راستے موری گوشانا ہوا مخلوق کے جائیداد تباہ کتگا مخلوق کے لوگ تباہ کتگا مردوں میں مخلوق کے باغات تباہ کتگا مچ برباد کتگا بلے طریقتی نہ رائے کا شک دوتا نہ کسی اودا شتا آیا جی پت تو کائے وجہ ادا تئی کرکیا یک مواجکاری راستے ٹھیکہ داتا ڈیمی بستگی بندی بستگی ہوتی آئے بندہ بڑتا مردوانا نقصان داتا کسی آرہ جست نہ کا پتا 4 ارب روپیہ 2 کلومیٹر اڑے روڈ نے 2 کلومیٹر روڈ نے دا سیکنڈے 5 سیکنڈے ہستے برے برے ہمیں وزیر ہستے وتی بچینا فیس بک کا جاری ہے کہ بھئی تو 5 سیکنڈا چکم 20 سیکنڈے بکا تاکہ مردم آدم طرح بگندہ چیب ہو گئے ہاں تو برو بلے دے شارہ بچا تو برو سلوے شارہ بچا چیبا بچا بیٹا بچا کوشکا بچا کار کجا سارے تو برو ہمیں روڈا بچا یہ روڈا اتنائیں مردمانہ آپ کتا ہو جائے شنی روزگار ہے کاروبار ہے وہ ایک بھی کجا کا کجا چی بیار آئیر باقاعدہ کہ امودہ ریچا اور آئیر سرا ہستے ٹریکٹر اور مختلف مشین تاچینا آپ ہی جنا تاکہ سخت بھی یہ اچھی بندہ تھا نا یہ روپگی بندہ اشان روکتا بستگاں نیا نام دے میں گی صرف کرپشن ذریعہ اشان چی نہ فائدہ ہی ہے اشان چی نقصان ہمیشہ کے دین میں کہ آبادی یہ آپا داری یجا گا یلیدہ آئیے سرا نقصان بھی اور بچہ یہ نو ڈپارٹمنٹ ہے مطلب کسی کمزوری ہے بچہ یہ ڈیم ہی کہ میں شمع نزی کے کیچا ہے درستہ دیستا اچھا ڈیم بستا ڈیم میں آپ رہا یلدہ تھا دروائیں آبادی ہے سرا بھائی ڈیم میں اسپل ہوئے آ رہا تو پدا بیار کورا ماں کا
सामान डैम है सामान इनके इरिगेशन है हाँ अब तो मगशी इरिगेशन डिपार्टमेंट नालायकी और नाहली इंतहा है कि ये कमिश्नर होती चम्मन तीसरा डीसी होती चम्मन तीसरा कि भाई सामान डैम तो बसता अव्वल व डैम में जिन बॉडी भी मजबूत नहीं अच्छा डैम बसता ये स्पिलवे का शिता स्पिलवे आपारा पता तीनों की आबादी असरा याद आता फौरी तौरा ऐसा खिलाफा एक्शन बुजुरा अगर माल गिंदे लाते रोचा ये नबू बिल्कुल नेशनल पार्टी रोते इरिगेशन डिपार्टमेंट हस्ते घेरावा का कि भाई ये शुमा शर्रे मादर पिदर आजाद है डिपार्टमेंट कसियारा सौदे समाये नहीं वती बंद आता ना शुमा बंदे ना शानी बाकायदा सर्वे ना अन्नू ये बस्ता हो जाए था ते केकेना आप बिचेन स्पिल वे चट बंदे चराई भुसते रे 30 फुट उसते 30 फुट 10 20 नु शरी नबार चूम भी ये बांधा जरूर बार शुमा इसी खिलाफा पर्चा कार्रवाई न कने इंतजामिया बायदे फौरन इशा गिरफ्तार भी का इशा खिलाफा FIR भी का कि भाई शुमा मखलूक ऐसे तबाह करे नु मैं इंतजामिया इंतजार है कि केकेन डैम बेबा ओ केकेरे दुराए मर्दमा आप बेबा ओ मा चकीच को रे तू का केकेरे डैम में ऐसे बुर्त के मर्दमा दर बिगे जे नु ऐसे आज आप पात के ही नहीं हो जा ई दा या करेक्शन है एक सिलसिला ही शुरू होता और बाद से के अन्नू ई दुराए बिचा अन्नू में अस्ते MPA तो दुराए स्कीमा बिचा दुराए स्कीमा आ बंदाता अबे बेचने पर्चा नहीं पर्चा के बंदाता नहीं नाम है सारा करप्शन आसानियां भी और इरिगेशन डिपार्टमेंट इसी हस्ते मस्तरे जिम्मेवारी और बाज़ इरिगेशन हस्ते मिचना कौनी के दे जिम्मेवार कुतगा आया ये सिलसिला वजात कुता कसर वजात जरूरत नहीं इरिगेशन डिपार्टमेंट मुजरिम मर्दुमानी और बाद ये जुर्मा कबूल भी का आई सर FIR भी और आई खिलाफा फौरी तौर कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर हस्ते इंक्वायरी भी करा हमें दुराए टीकादारा नहीं खिलाफा पर्चे दुराए टीका बाब उतगा नाम है टीका यकिएगा हाँ ये पार्टनर हस्ते दो से यकी मैं यूनिवर्सिटी लेक्चरर है यकी मैं फलाना डिपार्टमेंट हस्ते फलाना मर्दुम में पर्चा MPA वती मर्दुमाना वशकर के वास्ते इधर सिलसिला शुरू होता कर लगे डैम में नाम है सर हस्ते आई बंदा बुरता कसी अयरा जोस्त रखा हिरू के बंदा बुरता दुराए मखलूक अगर आप भर गए कसी अयरा जोस्त रखा ता तो ब्याह हस्ते तुरबता सर बे शाप के हस्ते बुरता दुरुस्ता बुरता भले यकियारा ने ना इंतजामिया ये सिलसिला में इंतजामिया रा सारिया ही नोटिस दिया गुता पदा माशुमे जरिया इंतजामिया रे गुशक लोटे के फौरी तौर शानी खिलाफा कार्रवाई बिका फौरी तौर एंटी करप्शन और नए बायदे ये दुआएं के बंद आता अन्नू हम तो PhD पिया बिचा चकोलुआ वगैरह इधर बंद आता अरे मखलूकार देगा चीजें जरूरत नहीं स्कूलें जरूरत नहीं अस्पतालें जरूरत नहीं देगा चीजें जरूरत नहीं बगैर में बंद आता पर जब बंद आत करप्शन है मदरी जरिया या और ये मर्दों मस्ते दा करप्शन करगा और इसी खिलाफ बायदे एंटी करप्शन फौरन एक्शन बुजूरी नए बे एक्शन बुजूरी और शानी सराय केस दर्ज बिकरा नेशनल पार्टी और अमा मर्दों के मुतासर होता फिज़िकली या मालिया वाला या इलाके वाला नेशनल पार्टी से सिंपति सजे हमदर्दी हमारी घुमाया दोनों वाले के अमा मर्दों के जिम्मेदार हैं अमा मर्दों के कार रास्ता आए के कार न होता जर की क्वेश्चन ऐसे कि कार आए पर्चे कंप्लीट न होता और दोनों मामले में से अरमा मर्दों के EP में इलीगलिटी तो का अरमा मर्दों के करप्शन तो का अरमा मर्दों के पब्लिक है कि हम फंड बितगा आन वर्ग गोम बितगा आन खिलाफ गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन इमीडिएटली या कोई मामला है इसके अलावा दोमी जो नाम से कमाश मैसेजेस जाना गए या कैसे ये डिजास्टर मैनेजमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट क्या हुआ था मुल्क तो का या आफतें कहते हैं आइए ऐसे हम आके इदारे हैं आ इदारा में आइए कुछ प्रोविंशियल मस्ते हैं आइए हम कुछ फेडरल मस्ते हैं इधर जो नाम से के अरवदा के बलूचिस्तान के आफतें कहते हैं हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के अथॉरिटी हैं या क्या हमारे इदारे हैं आइए कुछ एक्शन जरूरत तो इदा बायद जरूरत है कि ये मामला के इदा के कमिश्नर विद हवाले चुन करते हैं या उधर लेवीज और लेवीज चुन चाहिए आइनी के कैपेबिलिटी चाहिए आइनी तरफ कुछ मशीनरी अस्ता इवन एक चीज़ नहीं अस्ता ये ज़रूरत है कि हम के
डिजास्टर मैनेजमेंट इन्वॉल्व होते हैं फेडरल लेवल और प्रोविंशियल लेवल लेकिन माँ कहते हैं कि माँ ये वशने के देखिए प्रोविंशियल वादा के पे में आफत के माँ के आर्मी भी या देखिए माँ के टोटल डिजास्टर मैनेजमेंट या फॉरेन एक्टिव हर जगह सरबा इधर क्वेश्चन इधर एशिया के आया कि बलूचिस्तान है बलूचिस्तान अमा सज्जे आयनी के उदू दरबैतों का नयत हैं या अमा के बलूचिस्तान है बलूचिस्तान जो का क्या हम आफत के कहते हैं आया हमारा फोर्सेस हैं या ये क्या हम एस्टेब्लिशमेंट है या हमारा हुक्मरान है